Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss ännu en dag som egentligen är en chans för oss att närma Allah subhanahu wa ta'ala. Varje dag som vi får, det är som en möjlighet att vi kan närma oss Allah subhanahu wa ta'ala. Oavsett om det är Ramadan eller efter eller innan Ramadan. Det är en möjlighet för oss att vi ska närma Allah subhanahu wa ta'ala. Så att vi får en dag, och denna dag ger oss möjlighet att vi ska få en bättre relation med vår skapare Allah subhanahu wa ta'ala. Igår vi pratade om att vi ska rätta vår avsikt. Att vi ska ha rätt avsikt med all ibadah som vi gör. Och det är Ramadan en träningsmånad, så vi ska träna på att hela tiden se vilken avsikt vi har med handlingar som vi gör. Och i samband med det, så den största handling och den största ibadah som vi gör under Ramadan månaden, det är fastan. Tänkte att vi ska lite grann tänka på varför vi fastar. Och jag nämnde också igår att vi vet aldrig om vi kommer få vittna Ramadan till slutet. Och vi kommer få chansen att uppleva Ramadan, hela Ramadan. Så lika bra att vi från och med idag, från och med nu, rättar vår avsikt och tar vara på den tiden vi har. Subhanallah, ungefär för cirka 3 timmar sedan, några timmar sedan, så fick jag besked från en vän till mig att de förlorade sin far. Så man vet aldrig när tiden kommer. Alhamdulillah, den här farbror som mashallah var väldigt trevlig, vänlig och väldigt aktiv inom arbetet för din, för Allahs skull, fick Ramadan månad, och under pandemin så gick han bort, vilket är ett bra tecken också. Självklart svårt för familjen, men bra tecken att Allah gav honom shahada, Allah gav honom döden som en martyr. Och under Ramadan månaden, en dag ska alla gå oavsett. Så Allah subhanahu wa ta'ala ger oss en tid, en avslut som kan vara god tecken för oss och tröst för familjen som vi lämnar bakom. Så Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss den här fastan. Och Allah säger i Koranen: Ja ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Den här fastan är för att den ska närma oss Allah subhanahu wa ta'ala. Att vi ska få taqwa, Guds fruktighet. Att fastan är inte bara för att jag ska vara hungrig och törstig hela dagen från gryning till solnedgången. Det är inte bara det. Det är mycket mer än så. Allah vill att vi ska närma Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ska reflektera över syftet med livet. Vi ska ha medkänsla från våra medmänniskor. Så fastan är inte bara att göra med mat och dryck som vi har begränsat till. Som jag precis nämnde, cirka 53 veckor sedan från och med idag så gick min pappa bort. Och idag får vi ännu en besked om en vän till pappa och en familj som har förlorat sin far under Ramadan månaden. Var och en av oss ska ändå, oavsett hur vi lever, vi ska ändå lämna det här som vi lever i.
Oavsett om vi lever med familjen, utan familj, vi lever bra eller vi lever dåligt. Vi ska en dag lämna det här som vi har runt kring oss. Så det bästa vore att vi ska förbereda oss för livet efter döden. Och den här Ramadan har kommit som en möjlighet för oss. Att Allah ger oss fastan, inte för att vi ska vara hungriga och törstiga. Inte för att vi ska gå ner i vikt. Inte för att vi ska spara på maten. Syftet är helt annat. Idag som vi ser, trenden har blivit att vi äter kanske ibland mer på suhur och iftar tillsammans än vad vi skulle vanligtvis äta under dagen. Så allt detta som vi har att syssla med, det är egentligen inte syftet av Ramadan. Syftet av Ramadan var att vi skulle kunna reflektera över livet som Allah har gett oss och närma Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför Allah säger لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, så att vi närmar oss Allah subhanahu wa ta'ala, vi får gudsfruktighet och vi är medvetna om att Allah är med oss. Allah ser oss, Allah hör oss, Allah vet vad vi gör, Allah vet vad vi tänker. Så med Allah underlättar för oss och att vi verkligen förstår syftet med fastan. Och vi återigen rättar till vår avsikt med fastan. Vad är det? Det är att vi ska närma Allah subhanahu wa ta'ala. Så att avstå från mat och dryck är kanske bra och det är kanske bra för kroppen. Men att avstå från något mer behövs här. När du kan avstå från mat och dryck som är vanligtvis tillåtet, för Allahs skull, du lämnar det under dagen, under Ramadan månaden, under dagtid så lämnar du det. Det här är vanligtvis tillåtet. Äta och dricka och njuta maten som Allah gett dig. Du lämnar det för Allahs skull. Varför kan du inte lämna det som är otillåtet i Ramadan och efter Ramadan? Att baktala, svårdomar, tala dåligt om någon, ljuga, lögner som vi har i vårt liv vanligtvis. Vi är så vana att ljuga om saker och ting. Såra någon. Våra händer och fötter används för det som är otillåtet. Våra tunga används för det som är otillåtet. Allt som i kroppen som används för det som är otillåtet ska vi avstå från. Om vi kan lämna det som är tillåtet, vi ska också lämna det som är otillåtet. Oavsett om det är Ramadan eller efter Ramadan. Så egentligen Ramadan är en träningsmånad. När du kan lämna det för Allahs skull, det som är tillåtet under dagen, för Allah ska vara nöjd med dig, då ska du lämna mer än så. Att lämna det som är otillåtet. För att verkligen nå maximala nivå och grad av fastan. För att du får maximal belöning. Och sen efter Ramadan så blir det lättare för dig att avstå från allt onda som vi har blivit van med. Så med Allah underlättar för oss att vi kan verkligen få syftet med Ramadan i vår praktik. När vi praktiserar och när vi implementerar fastan i praktiken. So alhamdulillah, my dear respected brothers and sisters. Today we are in our third day of Ramadan. And every day which passes by brings us closer to Allah subhanahu wa ta'ala, in the sense that it will come a time when we will just leave whatever we are living in or living around and with, because this life is temporary. And today, subhanallah, today after 53 weeks, about 53 weeks ago, my father passed away. And today just I received, a couple of hours ago, I received news from my friend who lost his father also in this pandemic here in Sweden. Very nice uncle actually. But the thing is, the message from here, it is that everyone, doesn't matter how you're living, you are rich or poor, you are old or young, you are living a good life or you are living a bad life, you will, end of the day, you will leave this world. And our life here is temporary.
So the successful person really, and the wise person really, is the one who prepares himself or herself for the akhirah, for the life hereafter. And today, as I spoke yesterday about rectifying our intention, whatever we do, we should do for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for no one else, for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. No one can reward us except from Allah subhanahu wa ta'ala. So even our fasting, today I would like to remind about fasting, the fasting which is the most important deed in the month of Ramadan, and Ramadan is remembered by fasting. But unfortunately today we forget the purpose of fasting. When you ask someone, maybe they will say, I fast because everyone is doing that from morning to evening, or I am fasting because I need to just lose some weight, or I am fasting because I need to get a structure in my life and I need to fix my diet and etc. Or I am fasting but I am eating more in the morning and in the evening when I am breaking my fast, more than regular month. Then the message here is that we understood Ramadan or purpose of fasting wrongly. We need to understand that purpose of fasting, Allah is mentioning, it is كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامِ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. That fasting, we are not alone with fasting. Even people before us, nation before us, even before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasting was in practice. But what is the purpose of fasting? It is to get God consciousness. That you know that Allah is watching you, Allah is hearing you, Allah knows what you are thinking and what you are doing. So we have someone watching us, and we have someone who knows what we are doing, what we are planning, what we are thinking. This is the purpose of fasting, that we get time to reflect on our life, and we reflect on the purpose of our life. What is the purpose of my life? So when you are hungry, when you are thirsty, then you think the ni'mah and the blessing Allah has given us. So the month of Ramadan is not just that you fast and you are hungry and thirsty. No, it is to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, to get God consciousness, to think of others, to rectify your life, to fast for Allah's sake of Allah subhanahu wa ta'ala, to prepare yourself for akhirah. So fasting is very broad actually. It's not about just staying away from something which is allowed. Actually, when we are staying away from something which is permitted normally, eating and drinking, you eat and drink and you enjoy the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala whole year around. And in Ramadan also you enjoy that. In Suhoor time, in Iftar time, and after Iftar time. Actually, sometime, as I mentioned, we do more of eating and more of drinking, or more of enjoying the blessing of Allah in Ramadan, what we do apart from Ramadan. But the real purpose is to teach us that when you can leave something which is allowed, you leave something which is allowed normally. You leave eating and drinking, which is allowed normally. So why can you not leave something which is not allowed? Backbiting, swearing, accusing people. All these things which you use your tongue for, you will be asked on the Day of Judgment. Cheating, all these matters what you do which are not allowed, you should avoid them. The sins we commit, lying, one of the major sins. So these sins should be avoided, and this is the purpose of fasting. When you can leave something for Allah subhanahu wa ta'ala which is allowed normally, halal food, the permitted food and permitted things to drink, water, milk, etc. You leave everything for sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Even if someone is not watching you, you know that Allah is watching me. You will not break your fast until the time is, due for breaking the fast. After sunrise, after sunset, you break your fast. So
Why can you not leave the things which are not allowed normally in Ramadan or after Ramadan? So this is training for our body actually to leave everything which is not allowed for us. To leave something which displease Allah subhanahu wa ta'ala in Ramadan or after Ramadan. So Ramadan actually is month of training. So may Allah give us ability that we can leave all the things which displease Allah subhanahu wa ta'ala, and we can stick to the things which please Allah subhanahu wa ta'ala. Because we need to please Allah subhanahu wa ta'ala. This is our chance. This month is really the golden chance, golden opportunity, the training month to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, Allah کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن پھر ہمیں عطا کیا رمضان کا. آج تیسرا دن ہے. لیکن بات کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں مختصر سی زندگی دی ہے. آج تیسرا حصہ یعنی آج 10واں حصہ رمضان کا گزر گیا. یعنی تیسرا روزہ ایک طرح سے ایک 10واں حصہ رمضان کا گزر گیا. اسی طرح پورا رمضان گزر جائے گا. اور ہمیں یہ نہیں معلوم, کل بھی جیسے بات کی تھی, یہ نہیں معلوم کہ کل ہمیں رمضان دوسرا نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا, کل کا دن نصیب ہوتا نہیں ہوتا. ابھی کچھ گھنٹے پہلے خبر ملی, آج جو ہے والد صاحب کو بھی تقریباً 53 ویکس ہو گئے والد صاحب کے انتقال کو. اور آج 53 ویکس بعد آج جو ہے والد صاحب کے ایک دوست, جو میرے دوست کے والد ہیں, ان کی خبر ملی ہمیں کہ ان کا انتقال ابھی چند گھنٹے پہلے ادھر سویڈن میں ہوا, اور کرونا وائرس ان کو ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شہادت کی موت نصیب کی, وہ بھی رمضان کے اندر. ایک بہت اچھے انسان تھے, دین کی محنت بھی کرتے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اچھی موت نصیب کی. اسی طرح سب نے ایک دن جانا ہے, کسی نے پہلے کسی نے بعد میں, جانا سب نے. اور جو کچھ جس طرح ہم جی رہے ہیں سب چھوڑ کے جانا ہے. عقل مند کون ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں جو روزے کا مطلب ہے وہ کیا ہے. روزے کا مطلب ہے تقوی, یعنی تقوی حاصل کرنا. روزہ فرض کیا گیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ فرض کیا گیا تم پہ جیسے کہ پہلے امتوں پہ بھی فرض تھا, اور ان کو بھی روزہ دیا گیا تاکہ تقوی حاصل کریں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے روزہ تو پہلے کی عبادت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کی عبادت چلتی ہوئی آ رہی, پریکٹس میں پہلے سے. تو پرپس کیا ہے, مقصد کیا ہے روزے کا؟ تقوی حاصل کرنا ہے. آج جو ایک مقصد بنا ہوا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھیں گے تو جو ہے کھانے اور پینے سے دور رہیں گے, تو اس سے جسم جو ہے جسم جو اچھا ہو جائے گا اور وزن کم ہو جائے گا, اور یہ مقصد اور وہ مقصد, اتنے مقصد روزے کے بتائے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں روزے کا مقصد کیا بتا رہے ہیں, کیونکہ روزہ تو اللہ کے لیے رکھنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ رکھنا ہے. اور ہمیں ادھر سے کیا پیغام ملتا ہے, روزے کا مقصد وہی اصل مقصد ہے. جیسے کل بتایا, جو کام ہم کریں وہ اللہ کے لیے کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کریں تو پھر کامیاب ہے. تو جب روزہ رمضان کی مین عبادت میں سے ہے, اور اس کو ہی اگر ہم اس طریقے سے نہیں کریں گے اور اللہ کے لیے نہیں کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں کریں گے, تو پھر تو اس کا فائدہ ہی نہیں. تو ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم تقوی حاصل کرو. تو تقوی کیا چیز ہے کہ اللہ کا دھیان ہمیشہ ہمارے پاس ہو, یعنی اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اللہ ہمیں سن رہے ہیں, اللہ کو معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا کریں گے, کیا کر چکے, ہر چیز اللہ کو معلوم ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری لائف درست ہو جائے گی, ہماری زندگی درست ہو جائے گی. تو یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے. جو روزے کا مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے, اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ اس سے اللہ سے مانگیں کہ ہماری جو روزے ہم رکھ رہے ہیں اسی طرح رکھیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور سکھایا, اور اللہ کا جیسا حکم ہے. کیونکہ جب دیکھیں روزے کے اندر ہم جائز چیز چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے, کھانا اور پینا ہم نے روزے کے اندر اللہ کے لیے چھوڑ دیا, جائز چیز ہے. عام طور پہ رمضان کے باہر اور رمضان کے اندر بھی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اور افطاری کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کھاتے ہیں, پیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اللہ کی جو نعمتیں ہیں ان سے آپ جو ہے ان سے آپ خوش ہوتے ہیں. لیکن وہ چیزیں دن میں آپ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اللہ کو حکم ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہو پھر بھی نہیں کھاتے یا نہیں پیتے کیونکہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہے ہیں, تو وہ روزے کے لیے. تو جب جو جائز چیز آپ نے چھوڑ دی اللہ کے لیے, تو جو ناجائز چیزیں ہیں وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ غیبت ہے, جھوٹ ہے, جو ہے ساری جو برائیاں ہیں, زبان کی برائیاں ہیں, ہاتھ کی برائیاں ہیں, آنکھوں کی برائیاں ہیں, پیروں کی برائیاں ہیں, ساری جو برائیاں ہیں جسم جو کر رہا ہے پریکٹیکل, وہ سب ہم نے چھوڑنی ہے. اور رمضان اسی کا نام ہے کہ رمضان جو ہے ٹریننگ کا نام ہے, یعنی ایسی ٹریننگ کریں کہ رمضان کے بعد بھی ہم یہ سارے گناہ چھوڑ چکے ہوں. جب جائز چیز اللہ کے لیے رمضان میں چھوڑی ہم نے, تو ناجائز چیز رمضان کے اندر چھوڑیں تاکہ رمضان کے بعد بھی اس پہ ہم قائم رہیں.
तो अल्लाह ताला हमें इसकी समझ और तौफीक अता फ़रमाए कि जब हम रोज़ा रख ही रहे हैं, इतनी मुशक्क़त बर्दाश्त कर रहे हैं सुबह से शाम तक, ख़ास तौर पे इन मुल्कों के अंदर जहाँ रोज़े और लंबे हैं, और ये सब चीज़ें हम बर्दाश्त कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, तो जो नाजायज़ चीज़ें हैं उनको भी हम छोड़ें, रोज़े के अंदर भी, रोज़े के बाद भी, रमज़ान के अंदर भी, रमज़ान के बाद भी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये मांगें कि हमें रमज़ान का और रोज़े का सही मकसद हासिल हो जाए, जो असल मकसद है। और देखें 10वां हिस्सा आज रमज़ान का गुजर चुका है, इसी तरह बाकी हिस्सा भी गुजर जाएगा और ज़िंदगी इसी तरह गुजर जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सही तौफीक अता फ़रमाए कि हम सही मानों के अंदर दिन की इबादतें, रात की इबादतें कर सकें। So we ask Allah subhanahu wa ta'ala, as this about 1/10 of Ramadan has already passed by, today is the 3rd day of Ramadan, and soon this whole Ramadan will pass by. This time will pass by. We don't know if we will witness, because we don't know if we will live until that time. But this time will pass by. However, who is the clever one who prepares him or herself for the akhirah, for the life hereafter? So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that Allah give us ability to practice and to implement and to really understand the purpose of fasting in proper manner and to implement this in practical way in our life. Vi ask Allah subhanahu wa ta'ala för det. Så alhamdulillah, nu vi ser en 10:e del av Ramadan har passerat förbi. Idag är det 3:e dagen och så kommer alla 30 dagar bara, ungefär cirka 30 dagar, beroende på om man är 29 eller 30 dagar, kommer bara passera förbi så här. Även om vi lever eller inte lever, vi vet inte, har vi något garanti att vi kommer nå slutet mot Ramadan? Det vet vi inte. Men oavsett om vi är här eller inte här, tiden av Ramadan kommer bara passera förbi. Vem är den klokaste av oss? Den som förbereder sig för livet efter döden. Och hur kan vi göra det? Genom att fråga Allah subhanahu wa ta'ala att vi kan rätta till vår avsikt. Varför vi fastar, varför vi dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala, så att vi kan närma Allah subhanahu wa ta'ala och vi kan ta maximal nytta av fastan och dyrkan under Ramadan, dagliga ibada och ibada under natten och ibada under dagen, dyrkan under dagen och dyrkan under natten. Att vi kan verkligen ta nytta av dessa tider som finns kvar och som vi har framför oss. Så med Allah ge oss möjlighet, om Allah ge oss styrka och vägledning, att vi kan verkligen ta maximal nytta av den här månaden och göra Allah nöjd med oss, inshallah. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that Allah give us ability and give us strength to really practice and to implement what has been said. हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो है तौफीक अता फरमाए, जो कुछ कहा गया सुना गया उस पर अमल की, और इसी के साथ जो है कल फिर एक इसी तरह रिमाइंडर के साथ हम फिर हाजिर होंगे. So inshallah tomorrow we will be back with another reminder, daily Ramadan reminder, just before Maghrib, between Asr and Maghrib, as we have been doing today, inshallah. Så inshallah imorgon ännu en gång kommer vi vara tillbaka med ännu en daglig Ramadan påminnelse. Med detta sagt så önskar vi att inshallah vi får en bra iftar tillsammans med familjen, och där vi kan också ha några minuter, åtminstone några minuter avsett för dua och kallan precis innan iftar, för att det är väldigt viktig tid för dua. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala that we can at least have couple of minutes just before iftar, because it is very important time for dua, that we ask for ourselves, our family, and for the whole ummah, for whole nation, inshallah. So अभी इफ्तार का वक्त करीब हो रहा है, तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें जो है कम से कम चंद मिनट जो है हम निकाल के जो है दुआ के लिए मखसूस कर सकें, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए और पूरी उम्मत के लिए इंशाल्लाह दुआ करें. इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.